नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जिस चीज़ को इंसान अपने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद समझता है, आदमी उसको देखकर बड़ा खुश होता है, वही चीज़ उसके लिए कीमती होती है। दुनिया के अंदर इंसान उसे बहुत अहमियत देता है। आदमी समझता है कि ये दुकान, ये कारोबार मेरे लिए बड़ी अहमियत का अमल है, तो वो उसे बहुत कीमती समझता है। कोई समझता है कि ये मेरा कारखाना और मेरी ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और मेरी ये दुकान, ये और मेरा ये प्लाट, मेरा ये शॉपिंग मॉल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में इंसान के लिए इज़्ज़त का बायस होती हैं, उसको सुकून देती हैं, उनको कीमती समझता है। और इसी तरह दुनिया के अंदर इंसान सोने को कीमती समझता है क्योंकि उसकी ज़्यादा कीमत है, निजाब है, हीरे जवाहर इस तरह। तो ये कीमती चीज़ें हैं, तो जिस कदर ये कीमती हैं इनकी हिफाजत भी इंसान उसी कदर ज़्यादा करता है। तो बहरहाल दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ें तो आम इंसानों के नज़दीक कीमती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अहले ईमान के नज़दीक कीमती हैं। अहले ईमान के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की जन्नत है। और ईमान और हदायत के ज़रिए वो ये चीज़ें हासिल करते हैं। और ये कितनी कीमती है, ईमान और हदायत किस कदर कीमती है और जन्नत और उसकी रज़ा किस कदर कीमती है, तो आदमी उसके लिए जिसको ये पता है कि ये किस कदर कीमती हैं, तो वो दुनिया की हर चीज़ इन चीज़ों के हासिल करने के लिए कुर्बान कर देता है। वो समझता है कि ये दुनिया का रुपया, दुनिया की इज़्ज़त, दुनिया की शोहरत, दुनिया के माल, दुनिया के अंदर मेरी औलाद, मेरी सलाहियतें, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। ये तो गुज़रिया है अल्लाह के यहाँ जन्नत और उसकी रज़ा हासिल करने का। तो वो उसके हसूल के लिए एक मोमिन बंदा अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देता, अपनी जान, माल, अपनी शोहरत, अपनी जो अल्लाह ताला ने उसे सलाहियतें, जो भी रिज़्क़ अल्लाह ने उसे अता किया है, हत्ता कि अगर उसे अपनी जान भी देना पड़े तो अल्लाह के रास्ते में खुशी खुशी दे देता है। वो इसे परवाह नहीं करता। माल देना पड़े खुशी खुशी देता है, औलाद देनी पड़े खुशी खुशी देता है, अपनी शोहरत और अपनी दो और कीमती चीज़ें देना पड़े खुशी खुशी देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फंड मांगा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा माल दिया, हत्ता कि झाड़ू तक भी दे दिया। क्यों? वो समझते थे कि ये इसके बदले हमें अल्लाह ताला क्या देने वाला है। तो अल्लाह की रज़ा और जन्नत के हसूल के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ है कि अल्लाह के यहाँ कीमती कौन है। ये याद रखो, किसी चीज़ की कीमत हमेशा वो होती है जो ख़रीदार देता है, जो ख़रीदने वाला देता है। और अल्लाह ताला की ज़ात हमारे हर अमल की ख़रीदार है, क्योंकि हर अमल का अजर उसने देना है, हर अमल का सवाब उसने देना है, हर अमल की मजदूरी उसने देनी है। और फिर ये अल्लाह की रहमत और फजल कितना है। और मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इंसान बाज़ कामों को बहुत मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ देखिए कितना कीमती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि मैंने जन्नत के अंदर एक बंदे को देखा, उसका अमल सिर्फ ये था कि उसने रास्ते के अंदर से एक कांटेदार छड़ी को परे हटा दिया था, रास्ते से हटा दिया था। अमल कितना मामूली, लेकिन कीमत कितनी ज़्यादा है। और अल्लाह के यहाँ किसी की इज़्ज़त, किसी की कीमत का म्यार कुछ और है। अल्लाह के यहाँ किसी की कीमत की और किसी की इज़्ज़त कीमती होना, अल्लाह का म्यार ये नहीं है कि इसकी दौलत कितनी है, ये खूबसूरत कितना है, इसके बेटे कितने हैं, ये बादशाह है, कमज़ोर है, या ये तगड़ा है, ये ताकतवर है, कौन है। अल्लाह ताला ये नहीं देखते। अल्लाह हमारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह हमारे दिलों को देखता है। और जिस दिल के अंदर तकवा है, ये सबसे कीमती दिल है। याद रखें, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती इज़्ज़त वाला वो है जो तकवे वाला है। अब तुम्हारी कीमत अल्लाह के यहाँ तुम्हारे तकवे की वजह से है। तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और डर, अल्लाह की मोहब्बत किस लेवल की है, किस म्यार की है, किस स्केल की है। और जिस म्यार का तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ होगा, जिस म्यार का तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की इज़्ज़त और उसकी मोहब्बत होगी, उसी लेवल का आपकी कीमत अल्लाह के यहाँ होगी। और फिर जो लोग इन बातों को समझते हैं, तो फिर कभी अल्लाह भी अपने बंदों की अल्लाह अपने बंदों के ईमान को, उनके चीज़ों को ज़ाया नहीं करता। और मेरे भाइयों, सबसे कीमती तरीन
اور سب سے کامیابی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے اپنے بندوں کو جنت دے دے۔ اللہ کے ہاں بندوں کی قیمت ان کے دل میں موجود تقوی کے لیول کے ہے۔ دیکھیں نا، جس کے پاس جس قدر پیسے زیادہ ہوں گے وہ اتنی زیادہ قیمتی چیز لے سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ ایک مربع زمین لے سکتا ہے، وہ ایک شاپنگ مال خرید سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو پورے کا بہت سارے کارخانے بہت سارے خرید سکتا ہے، اگر اور زیادہ ہے وہ اربوں خربوں ڈالر کا مالک ہے، وہ اور زیادہ چیزیں لے سکتا ہے۔ تو اسی طرح جس دل کے اندر اللہ کے ڈالر اور پاؤنڈ تقوی ہے، یہ تقوی کس لیول کا ہے، کس معیار کا ہے، اور یہ اللہ یعنی اس کا اسکیل کیا ہے، یہ اپ ہے یا لو ہے، جس قدر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی کی قیمت ہے۔ اسی کے لیول کے مطابق، اسی کے تمہارے ایمان اور تقوی کے اسکیل کے مطابق جنت کے اسکیل ملیں گے، جنت کے درجات ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور کسی کام کو جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کا کم یا زیادہ ہونا یہ میں نے نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاں معیار اور چیز یہ ہے کہ تم اس چیز کو ایمان اور اخلاص کے کس لیول سے کر رہے ہو۔ ایک آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم ایک بشیرے کو پالتے ہو، اپنی مٹھی کے اندر اللہ اس صدقے کو پالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو قیامت کے دن اللہ نے اسے نیکی کا پہاڑ بنا دیا، بڑھا دیا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو اتنا امیر کبیر آدمی نہیں تھا، یا اللہ میں یہ پہاڑ کہاں سے نیکی سے ہے؟ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ بندے تو نے ایک درہم اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کیا تھا، تو یہ تجھے اس کا یعنی کہ صلہ دیا گیا ہے۔ ایک درہم، ایک روپیہ نیکی کا پہاڑ بن جائے، اور ایک آدمی وہ ہے جو پہاڑوں دولت خرچ کرے لیکن ایک نیکی نہ ملے۔ تو اللہ کے ہاں کسی یعنی کہ عمل کا جو اس کا صلہ ہے وہ اس کے ایمان کے لیول کے مطابق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکی کا کام کا اجر 10 گنا، اگر اخلاص زیادہ ہے 700 گنا، اگر اس سے زیادہ تقوی اور اخلاص زیادہ ہے تو وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ معمولی سے معمولی چیز میں نے بتایا نا کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل اس کے جوش میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو کہ گناہ گار عورت کو کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت بھیج سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ گناہ گار تھی، اب وہ قیمتی ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے دنیا میں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ میرے بھائیو سمجھو، اور ایک بندہ رستے سے چھڑی ہٹانے کی وجہ سے اللہ کی جنت میں چلا گیا، اللہ کے ہاں اس نے اس کی چھڑی ہٹانے کی قیمت زیادہ کر دی۔ اسی طرح اور بہت سے چھوٹے اعمال ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اگر آپ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تقوی کے ہائی لیول کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اجر بہت زیادہ کر دیں گے، اور یقیناً اللہ کے ہاں جو اس کا اجر ہے اس کی جنت ہے۔ اور یقیناً دنیا کے اندر جس بندے کو یہ سودا سمجھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام نیک اعمال آسان کر دے گا۔ دیکھو نا، تقدیر کا مسئلہ، صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ ہماری تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، افریتوں لکھ چکے ہیں، تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم عمل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تمہارے لیے نیکیوں کو نیک کاموں کو آسان کر دے گا۔ سب سے بڑا اللہ کا نام یہ ہے کہ جس بندے کے لیے اللہ نیک کاموں کو آسان کر دے گا، کر دے۔ اور نیک کام کس کے لیے آسان ہوگے؟ جس کے دل میں ایمان اور تقوی ہے، اور جو اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ یقیناً جس کی اللہ کے ہاں قیمت لگ گئی وہی کامیاب ہوا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق